ule tu wakati neno limeandikwa kwamba na kwa ule wakati akamhisi Yesu aweze kumweka katika zile nguruwe. Lakini saa hii wewe unainuka, siwezi kula nguruwe, nguruwe iko na mapepo, na wewe mwenyewe ndio umejaa na mapepo, mapepo ya uchawi, mapepo ya usharati, lakini sasa unaona tu nguruwe. Na hiyo vaso watu wengi wametumia kwa ajili ya kuweka nguruwe ili watu wasikule nguruwe. Sasa tutafuga nguruwe ya nini? Nyumbani utakuwa unafuga nguruwe ya nini? Hebu niambie. Ama mnataka tufuge nguruwe kama paka? Hata paka tuna wenye wanakula. Chakula yoyote yenye inaletwa mbele yako na unataka kukula, kula. Na we mwingine kama ukuli hiyo chakula, toka karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ule anafurahia, we haufurahi, utoke. Mimi naangalianga hata kwa nyumba tuna hizi mende, tuna panya. Unajua sisi tunakasirika mpaka tunasitafutia zile dawa. In fact inaitwa sumu. Unajua hata watu wa kutangaza wanafanya makosa. Wafai kuitisha ati dawa ya mende. Dawa ni kuponya. Sumu ni kuua. Kwa hivyo tunafaa pia sisi ukienda tu kwa soko mtu anaitaita dawa, jiulize hii dawa kwani inaenda kuponya mende? Hiyo ni sumu ya mende. Sasa wewe unatafuta sumu kuua mende, na tuna mtu mahali akiweka kwa sufuria hiyo mende anafurahia sana. Unaona? So tuwe watu ya kwamba mwingine akikula kitu usiona kwamba sasa huyu jamaa unamchukia kwa sababu ya hiyo kitu. Bora tu sasa nisiongee hivi, walafu sasa unasema hata sasa ule wakati wenye na kunywa pombe, mwenye akunywi pombe tuangalie vitu zenye Mungu anaongelea kuhusu chakula. Na tuna zenye Mungu amesema ukikunywa ni dhambi. Hiyo ilibaki kuwa dhambi. So tuwe makini katika vitu tukiishi hapa duniani. Tukipatana na Wachina tunaweza pata Wachina wanakula kobe. Usianze sasa kukasirika. Wewe wakati wenye unakula ng'ombe yenye akuli, mbona asikasirike? Sasa wacha akule kobe na nyoka. Wewe tafuta yako yenye unaweza kula, ukule. Hizi vitu zote ziliumbwa na nani? Na Mungu. Mungu akasema wewe sasa mwenyewe ndio unatawala hizi vitu, chagua kwa hizo vitu zenye utakuwa unaku. Sasa mimi nikienda nikichagua kitu fulani na kula, mwingine atachagua kingine, na maisha inasonga mbele. Lakini vitu za kukula sisifanye tukakasirikiana ama ukakwaza mtu kwa sababu ya chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. So mimi nimebarikiwa na hiyo ujumbe. Tafadhali anajiuliza hapa tunawimba kweli? Anajaribu anabadilisha tena anaenda kingine. Hakuna kitu. Kwa sababu gani? Watu wanatumia mbinu mingi. Wakati mwingine wapendwa, tuna pastor mwenye nilikuwa na yeye, hata alikuwa kwa madhabahu anaenda na karatasi. Ambapo nayo mimi niliona kwangu ni ngumu. Alikuwa anaenda anaiweka hapo. Anaimba ikiisha Lakini nilikuwa namwangalia ule wakati wenye anaenda hapo, tena hautaona akiangalia ile karatasi. Hata nyimbo zenye ameandika tena hajaimba. Zenye ameimba ni zingine. So kurevise vile tumeambiwa, revision, unapitia vitu. Biblia unasoma, unakuwa mtu wa kupenda kusoma Biblia, na unauliza Mungu alete ufunuo kwako juu ya yale mambo yenye umepitia. Bwana Yesu asifiwe sana. So nataka tufungie mahali pale. Nafasi ya kumbi na kufurahia Injili na leo mahubiri yamekuwa mzuri. Hawakuwahi kuwa kiroho. Bwana asifiwe sana. Lakini baada ya kucheka, baki na zile points zenye umefundishwa. Enda nayo kwa nyumba. Anza kuzifanyia kazi. Usiwe tu mtu wa kusherekea na kusema amina, alafu na baki pale. Niliona clip ingine kwa TikTok, wacha niseme hii kabla sijafunga kwa maombi. Kanisa mbili, two different churches.
Kanisa ya kwanza pastor akihubiri utabarikiwa, kila mtu ako juu, anasema amen, amen, mpaka wanabeba viti. Lakini kanisa ingine pastor anawaambia repent, tubuni, mwachane na dhambi, wacha hii, tubu. Usipotubu utaenda kuzimu. Kila mtu ako hivi. Anatuonea. Kwa mawazo tu unaona mwingine pia anajiongelea, huyu pastor anakuanga mkani. Kwani huyu pastor ndiye kuna bingu mahali tunaenda? Huyu pastor mimi akina hivi nitaacha hii kanisa. So the whole church kama hii, kila mtu ako na mawazo yake. Bwana asifiwe sana. Lakini nilipoangalia kenye yule jamaa alikuwa anajaribu kuongea ni ukweli. Wakati injili nashika tu ya Sunday utakuja mapema. Tena utakuwa unangoja tu siifike tu time ya mtu fulani na fulani na fulani, na ngojanga sana masaa yao. Lakini haukui kiroho, unazidi tu kwa gunia na unaoza pale, my friend. So mimi kitu ambayo inanisaidia ni kitu moja, acha nikuibie siri. Nikishacheka hivi, mimi hata kwa pikipiki na kwa mkutano yangu naendesha, lakini kwa mkutano yangu tu, kwa sababu nisipoishughulikia huenda Mungu alinenea. Dennis alisema pale Sunday na tena leo akasema, wakati mhubiri anahubiri usiseme kwamba laiti fulani angehudhuria hiyo ibada ujumbe ilikuwa yake. Hapana. Be positive, chukua hiyo point. Baada kukuwa na ibada mzuri, venye tumekuwa na ibada hii nzuri kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwa kila mwalimu mwenye alifundisha hapa, enda shughulikia. Utakuwa unapata ya kwamba unakuwa kiumbe kipya kila siku. Na kukua kiumbe kipya, basi utakuwa unakuwa kiroho. Asifiwe Yesu. Hiyo ndio mawaidha ambayo ningekupatia ninapomaliza. Inuka kwa miguu zako juu.